সিং এর এই কথাগুলো শুনে তারপর আমি কিছু বলছি। हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बोबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। समय का इंतजार कीजिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। कटने दीजिए मट्टी, वही मट्टी उनके लिए उनको मट्टी में मिलाएगा। और अर्जुन सिंह का चेतावनी दिया है आपका बाबरी मस्जिद को लेकर, उसमें क्या उनका हिम्मत है तो ना आने दीजिए बाबरी मस्जिद को पास। उनको जिंदगी में जियो तो नहीं रिटर्न दूंगी, उनको जिंदगी उसी दिन ही खत्म हो जाए। आने दीजिए ना, कितना हिम्मत है इनको। उनका बाप का भारत वर्ष है, उनका बाप का जमींदारी है, जो वो मुझे चितामणि देंगे और मैं उनको मिठाई दिला दूंगी। उनका इतना हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए, वेलकम करेंगे। मैं आएगी तो तोड़ने आएगी, उनका तोड़ के मैं फेंक दूंगी। অর্জুন সিং যে কথাগুলো বললো, ঠিক আছে, এই মসজিদ ভেঙে দিয়া গুড়িয়ে দেওয়া কথাগুলো, এই কথাটা যদি একটা মুসলমান যদি বলতো কি আমি একটা মন্দির ভেঙে দেবো, গুড়িয়ে দেবো, তখন তার নামে যে কতটি এফআইআর হতো থানার মধ্যে, ঠিক আছে। আর অর্জুন সিং যে কথাগুলো বললো, এগুলো কি বলতো, একদম মানে দেশের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়া, বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া কথা বললো। এর নামে কেন এফআইআর হচ্ছে না এখন? কেননা বিজেপির একটা নেতা বলে, হ্যাঁ, এটা কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে কি মানে, এটা কি মানে বিজেপির লোককে ছাড় আছে? হ্যাঁ, আমরা মসজিদ বানাচ্ছি আমাদের নিজের বাপের টাকাই বানাচ্ছি, আমরা কোনো সরকারের অনুদান নিয়ে রাখো। আর তা অর্জুন সিং এর এত কেন ফাটছে? হ্যাঁ, আর যে অর্জুন সিং যে বয়ানগুলো দিল কি মসজিদ ভেঙে দেবো, গুড়িয়ে দেবো, এটা যদি কোনো মুসলিম যদি মানে বলতো কি একটা মন্দির ভেঙে দেবো, এখন দেশে বিশাল ব্যাপার হয়ে যেত, দাঙ্গা হয়ে যেত, দাঙ্গা লেগে যেত, হিন্দু মুসলিমের রাইট লাগিত। এ সালা সব থেকে হলো এই মালটাই বদমাস।